ग्रामीण जल जोगाण कर्मचारी महासंघ साधारण संपादक वैकुंठनाथ साहू। 24 वर्ष जो प्रकार राज्य सरकार अव्यवस्था एवं पानीय जल थिबा कर्मचारी प्रति अन्याय अत्याचार दिनक दिन बढ़ी चली लोकों सरकार रे आज राजरास्ता 400तम दिवस आपण माने जानी पारुथिबे 400तम दिवस कहीं जोड़ी लोकों को वस्तु बा द्रव्य भाया बाहर कर दिया जाए 25 वर्ष पर कार्य कला पानीय जल थिबा मेकानिकाल को एवं नलकूप मेकानिक को एक्जिक्यूटिव ऑफिसर किंबा सरपंच माने तांकर मनमानी चलई थांती आज्ञा 300 टंका दरमा आरम सेतेबेले खुशी थिलु आरडब्ल्यूएसएस रे दरमा मिलुतला जेतेबेले 1000 टंका हल्ला ब्लॉक को आसिला एवं ब्लॉक रु आज्ञा जेतेबेले 1600 हल्ला पंचायत को आनले आज जो प्रकार अवहेला अन्याय अत्याचार आम मान चली 9 मास 10 मास 3250 भत्ता देवा पिला माड़ मारिबा कथा कथा रे बाहर करदेवा एवं देखंतु आमे केते सेंसियर ड्यूटी करि थाउ रविवार नहीं 365 दिन ड्यूटी दे थाउ कोरोना समय रे आज्ञा आमे पंचायत मानकरे कोरोना ड्यूटी करिजु जेते बेले ओडिसा रे अनेक ऑफिस गुडा बंद हो गला अधा कर्मचारी रे काम कले तापर इलेक्शन समय रे बाक्स बुई थाउ बन्या बात्या आसले एडवांस पानी जल टांकी आज्ञा पानी भर्ती करि थाउ एवं जे कोनोसी दैवी दुर्विपाक घटना हेले बा मृत्युवरण हेले करेंट रे आज्ञा शॉर्ट सर्किट पिला भी मरी जाउछंती ना ईएसआई मिलुजी ना सामाजिक सुरक्षा दिया जाउजी राज्य सरकार को अवहेला जो प्रकार ताल तिल नीति आज प्रांजल भाव में देखुवे अनेक डिपार्टमेंट आउछंती दरमा पर दरमा पाइकी जाउछंती समस्तଙ୍କର डिमांड पूरण करा जाउची किंतु आम विभागीय मंत्री रवि नारायण नायक जी एवं माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी लोकों सरकार रो से कहले कुशली दरमा ब्लॉक दरमा दिया जीवो आज्ञा आमे देखुजु आम सामने अनेक डिपार्टमेंट आउछंती किए 10 दिन रे उठुजी किए 15 दिन रे उठुजी किए 20 दिन रे से हमकु कहितिले आपन को हैंड टू हैंड चिट्ठी दिया जीवो बहुत शीघ्र सर बहुत शीघ्र आज 400तम दिवस तो आम राज्य सरकार को जन देवाई चाहूँ एवं 147 विधायक को आपण मैंने तो विधानसभा किए कोकई उठाऊ किए खई कौड़ी जिंटुंट आलोचना करने बाहाना लोकों नीति निर्धारण तैयारी करने बाहाना निजर राजनीति रोटी सेकुंट 3 पार्टी दल आज गांधी मार्ग में हजार हजार कर्मचारी कौन पाई एमानों जदि नीति नियम निर्धारण करते ताहले लोक आसवा दरकार नहीं आज आम प्रति अन्याय अत्याचार अवहेला बोले आम पड़ी रहीचु तो आज्ञा कौन डॉक्टर आंबेडकर संविधान रे लिखिथिले कि पानीय जल को 26 वर्ष पर 3250 देव तांकर रविवार नहीं कौ डिपार्टमेंट अच्छी रविवार रे काम करूनी समस्त छुट्टी अच्छी आज्ञा केवल पानीय जल रे नहीं एइटा जो सरकार राज्य सरकार ताल तिल नीति एवं मनमानी लोकों सरकार रे मान्यवर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहती स्वच्छता आना होगी पानीय जल रे केबे स्वच्छता आनिबे कहि परिबे कि लोकों सरकार मान्यवर आमर रवि नारायण नायक जी पंचायत राज मंत्री आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एवं 147 विधायक को आमे हाथ जोड़ी अनुरोध करूजु आज्ञा आमे कौन मनीष नुह आमे 26 वर्ष सेवा देवा कौन भूल हो गला कौन पाई आज्ञा गरीब माइपी सभी को शाली प्रमाण हो गला आज्ञा 3250 भत्ता दे 26 वर्ष कार्य करबा इंग्रेज माने भलो थिले पिठी रे मारुथिले एठी तांको सरपंच एक्जिक्यूटिव माने पेटरे मारंती 4-5 वर्ष आज्ञा दरमा बंद करंती एवं 25 वर्ष पर भी कर्मचारी को बाहर कर दिया जाए तो लोकों सरकार लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी आपण को विरोध करके बसिनु विश्वास भरोसा करके बसचु आपण जहाँ कथा देले ताकू तुरंत पूरण करंतु नचेत बहुत शीघ्र अल्प दिन भितर रेंची छाड़ आंदोलन हेबो आपणकर 100 जेएसपी लगिला भी 25,000 टूल किट्स एवं 24 इंचिया रेंची लिफ्टर आपण मुख्यमंत्री बासभवन सामने थईदेबू एवं 147 विधायक जो बहाना करके
କୋଉଠି ଝିଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ନ କରିକି ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପମ୍ପ ଚଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ନଳକୂପ ମରାମତି କରିକି ଦରମା ନେଲେ ଭଲ ହବ। ଆପଣ ଯେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବି ବିଧାୟକ ମାନେ ତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ସେ ବିକ୍ରି ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି, ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କଳକାରଖାନା ପଛେ ବସେଇବେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ 24 ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆଗ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ କାହିଁ ଆଜି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଚାହୁଁନୁ, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଆମ ପେଟ ପାଟଣାରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା 108 ଟଙ୍କା 33 ପଇସାରେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ବିଧାୟକ ଆଳୁ କିଲେ କିଣିଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା, ପାନୀୟ ଜଳରେ ଥିବା ପମ୍ପ ଚାଳକ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ମେକାନିକ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପଡିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି 9 ମାସରେ ଥରେ ଦରମା ପାଇବୁ, ଆମ ପିଲା କୋଚିଂ ହେବେ କେମିତି? ଟ୍ୟୁସନ ପଢିବେ କେମିତି? ରାସନ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଳେଇବୁ? 4-7 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ କେବେ ନେକ୍ସଟ କଣ କେବେ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଜି 7 ଦିନ ତଳେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ ହୁଏତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇପାରେ, ନଚେତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଟାଇମ କୁ କମିଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ସେ ଟାଇମ ଭିତରେ ନହେଲା, ଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ 40 ଡିଗ୍ରୀ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା, ଯୋଉ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ଚାଲିଛି, ସିଏ ତ 45 ରେ ପୂରଣ ହେବ କି 50 ରେ ପୂରଣ ହେବ ମା ଗଙ୍ଗା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 26 ବର୍ଷ ଧରି ବସୁଧା ଏବଂ ନଳକୂପ ମେକାନିକ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ 24 ବର୍ଷ ବିଗତ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କିଛି କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଆଜି 400 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ ବିଗତ ସରକାର ଯାହା କରିଥିବା ଆଜି ବି ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ତ କେବେ ଏବଂ କୋଉ ଦିନ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜି ଦେଇଥିବା କଥା ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଞ୍ଚି ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦିନ ମଜୁରୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପେମେଣ୍ଟ ତାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାମ କରିକିନା ବି ଶେଷ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆଉ ଓଜନ ଅଛି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବିଗତ ସରକାର ଯିଏ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ। 25,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା, 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପେଲିଦେଲା। ଆମ ସାମ୍ନାରେ 20-25ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଦରମା ଆଜି ରେଗୁଲାର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦେଇ ରଖିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପଦ ଚାଲିଗଲା, ସତ୍ତା ଚାଲିଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 5-5ଟା ହାର ହେଲା ପରେ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜି, ଆପଣ ଗୃହରେ ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ନଳକୂପ ମେକାନିକ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ଖଟିକିଆ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବେ, ନଚେତ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେମିତି ଫଳ ଭୋଗିବେ।